Morning guys. So ito ngayon kasama ko si Elsa dito sa kwarto ng amo ko. Elsa, give me. Shake hands. Come. Come. Very good. Very good. Good girl. So gusto niya yung ganyan siya. Hinihimas-himas siya ng ganyan. Gustong gusto niya yan guys. Say good morning. Say good morning to them. Shush. Sarap. Sarap, Elsa. Sarap, sarap, sarap. Massage, 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 massage. Good morning. Good morning, Elsa. Diba, guys? Gusto niya yung ganyan. Hinihimas-himas siya. Hinihimas-himas siya. Yan. Elsa. Elsa.